ଯେକୌଣସି ଲୋକର ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଅନହେଲ୍ଦି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଯୋଗୁଁ ଯେପରି ରେଷ୍ଟ ପ୍ରପର ହେଉନଥିବ କି ତାର ଫିଜିକାଲି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଇନଥିବ କିମ୍ବା ତାର ଡାଏଟ୍ ଠିକ୍ ନଥିବ ତା ଯୋଗୁଁ ତାର ଯଦି ୱେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ସମୟ ଥାଇକି ସେ ଯେତେବେଳେ ୱେଟ୍ କମେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ନିହାତି ଗୋଟେ ଭଲ ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଦରକାର ଯେଉଁ ଡାଏଟ୍ରେ ଯେଉଁଟା କି ଗୋଟେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ଆଉ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡାଏଟ୍ ଥିବ ଯାହାକୁ ସେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଷ୍ଟେନ୍ କରିପାରୁଥିବ ତା ଲାଇଫରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ କିଛି ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବାକୁ ପଡୁଥିବ ଆଉ ତାର ରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଥିବ। ଯଦି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ନିଜର ୱେଟ୍ କମେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଏଟଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଡାଏଟିସିଆନକୁ ସେମାନେ ହାୟର କରିବା କଥା ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏମିତିକାର ଡାଏଟ୍ ଲେଖିକି ଦେବେ ଯେ ତାକୁ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସଷ୍ଟେନ୍ କରିପାରୁଥିବେ। डायटिशियन कौन करती से लोकर हाइट वेट आउ तांकर एज किंबा तांकर कौनसी मेडिकल हिस्ट्री तांकर खाइबा पीबार एलर्जी कोटारे अच्छी कोटारे नहीं तांकर लाइफ तांकर लाइफस्टाइल केमती अच्छी से हिसाब करिकि से तांको गोटे एमिति डाइट देई थांती जा फल रे से लॉन्ग टर्म पर्यंत ताकू सस्टेन करि परिबे और डाइट एमती फ्लेक्सिबल थिबो आउ से डाइट रे एते ऑप्शन थिबो से जोटा कि होल फूड रे से ग्रहण करि पारुथिबे आउ भलो डाइट थिबो भलो एक्सरसाइज थिबो आ भलो रेस्ट थिबो आपणकर डाइट जदि वेट अधिक अछि वेट माने मु एठी कहिया को चाहूची जदि वेट मीन्स मु एठी फैट को कंसीडर करिया पय चाहूची जदि आपणक बॉडी रे अनवांटेड फैट अधिक अछि ताकू आपण ओवरवेट मानिबे ना कि आपण जो बीएमआई चार्ट देखुचंती प्रति मेडिकल रे लागिची गोटे बीएमआई चार्ट लागिथिबो ए गोटे नॉर्मल वेट आउ नॉर्मल हाइट आउ जेंडर को नहीं कि गोटे चार्ट बनै चंती कि एते वर्षर लोक को एते हाइट थिबो तार वेट एतिकी रहिया कथा तो एही हिसाब रे माने गोटे पर्टिकुलर लोक को देखि आपण केबे कहि परिबेनी ता बॉडी रे केते परिमाण रे मसल्स अछि केते परिमाण रे फैट अछि तार बोन डेंसिटी केते अछि एटा केबे भी आपण मेजर करि परिबे नाही ए चार्ट देखि कि आपण ताकू ए चार्ट को संपूर्ण भाव रे ठीक मध्य कहि परिबेनी ए डायटिशियन आपणकर बीएमआर कैलकुलेशन करिवो आपणकर टीडी कैलकुलेशन करिवो आउ आपणकर एक्टिविटी लेवल अनुसार आपनको गोटे डाइट देथिबो जा फल रे जा जोटा कि निश्चय कैलोरी डेफिसिट थिबो जेतले जदी आपण फैट लॉस करिया पय चाहउचंती तो एई वे रे आपणकर फैट लॉस हबो आउ मे भी फास्ट न होई पारे गोटे हेल्दी फैट लॉस जोटा कहंती सेटा हुए अपर पक्षरे कोन हुए किछि मल्टीनेशनल कंपनीज अच्छी जोड़ा एमएलएम कंपनी जोड़ा कहती से माने निजर प्रोडक्ट बिकती से माने जेतेबेले कोनसी ओवरवेट लोक को देखती तांको एमिति मोटिवेट करि थांती निजर प्रोडक्ट बिकिया पय आ प्रोडक्ट मध्य बिकी थांती तांको प्रोडक्ट बिकिला बेलू ना तांकर मेडिकल हिस्ट्री दरकार ना आपणकर हाइट दरकार ना आपणकर वेट दरकार किछि बीएमआर कैलकुलेशन नाही किछि टीडी कैलकुलेशन नाही आपणको निजर प्रोडक्ट देखि देबे आ एटा आपणको खाइबाकू पड़े खाइले आपणकर वेटटा कमी जिवो। अच्छा जणे 70 केजी रो अछि आउ जणे 80 केजी रो अछि दुई जनक पय केबे डाइटटा सेम हेई पारे कि जणे डाइटिशियन हेले ताकू कैलकुलेशन करके से हिसाब रे आपनको डाइट दबो किंतु ए कंपनी कोन करंती 60 केजी वाला जति की स्कूप नउची से 70 केजी वाला भी ताहा नउची 80 केजी वाला भी ताहा नउची मींस आपणकर जो प्रॉपर मील थिला ताकू तो टोटल से माने रिप्लेस करि देला परे तांकर जो गोटे रिप्लेसमेंट शेक थाए रिप्लेसमेंट शेक हार्डली 200 रु 300 कैलोरीज रे थिबो आउ जदि आपण गोटे 1500 कैलोरी खाउचंती आपण मील रिप्लेसमेंट करिया फल रे कोन होची जो गोटे आपणकर मील रे 500 कैलोरीज की 400 कैलोरीज थिला से सीधा आपणर 200 कैलोरी कम पळे आसला तो आपणकर वेट लॉस हबो ही हबो वेट लॉस मु एठी कोन पय कहूची एठी तो फैट लॉस होनी वेट सहित सहित आपणकर मसल्स भी जाउची तापरे बॉडी को जो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलिबा दरकार जेति की कैलोरी नेले आपनको बॉडी रे प्रॉपर न्यूट्रिशन
ମିଳିବ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏମିତି କିଛି କ୍ରାସ୍ ଡାଏଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ୱେଟ୍ କମିଯାଏ ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆଲ ନିଅନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ପ୍ରଡକ୍ଟରେ କିଛି ମାର୍ଜିନ୍ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା 100 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷଟା 50 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଚେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତାପରେ ନିଜ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ବିକିବାରେ ଲାଗିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ୟାର ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫରେ ହୋଲ ଫୁଡ କିଛି ରହିଲାନି, ମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଯେଉଁ ହୋଲ ଫୁଡ ଖାଉଛୁ ସେ ସବୁ ଆମେ ଭୁଲ ଖାଉଛୁ। ଆମ ସର୍କଲରେ ମୋଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେଟେଡ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି। ଏକ ତ ହେଉଛି ଡାଇଟିସିଆନ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଜିମ୍ସ, ଆଉ ଥର୍ଡ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କ ହାଡ଼ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଗଲା, କୋଉଠି ମାଡ଼ ବାଜିଗଲା, ଆପଣ ଏସ୍ପିରିନ୍ ଖାଇଦେବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପେନ୍ କିଲର ଖାଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଜିମ୍କୁ ଆପଣ ଖାଲି କନସିଡର କରିଛନ୍ତି ଏଜ୍ ଏ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ, ଆଉ ୱେଟ୍ ଟ୍ରେନିଂକୁ ଆପଣ ପୁରା କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ କମ୍ପିଟିସନ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଉଛି କି ତମେ ୱେଟ୍ ଉଠାଇବନି। ଯେ ନୂଆ ଆସେ ସେ କହେ ମୁଁ ୱେଟ୍ ଉଠେଇବିନି। ୱେଟ୍ ଉଠେଇଲେ ତାଙ୍କର ପୁଣି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ, କି ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟାରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଯିବ, ହାତରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଯିବ। 1 kg ଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି 20 kg 40 kg ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡମ୍ବଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ୱେଟ୍ରେ ଆପଣ ଇଜି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ ୱେଟ୍ ଉଠେଇବେ, ନା କି ଆପଣ ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ କମ୍ପିଟିସନରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ 100 kg ଉଠେଇବେ। ତାପରେ ରହିଲା ଡାଇଟିସିଆନ। ଡାଇଟିସିଆନକୁ ତ କିଏ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବହୁତ ଜଣ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡାଏଟ୍କୁ କିଏ ଫଲୋ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ୱେଟ୍ ନ କମିଲେ ଜିମ୍ର ଦୋଷ ଆସେ କି ମୁଁ ଏ ଜିମ୍କୁ ଗଲି ଆଉ ମୋର ୱେଟ୍ କମିଲାନି। ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କିଛିଟା ଜିନିଷ ବହିରେ ଅଛି, ସେଇଟା ବହିରେ ହିଁ ରହିଗଲା, ପ୍ରପର କିଏ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବହିରେ ପଢ଼ିକି ଆସିଛୁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଠା, ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ, କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଏଇଠି ଆପ୍ଲାଏ ହୁଏ ନାହିଁ। ପରିଶ୍ରମ କିଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାଟ୍ ଲସ୍ ହେଇଗଲା କି ଆପଣଙ୍କର ମସଲ ଗେନ୍ ପାଇଁ, ଏଇସବୁ ମାନେ ଧୀର ମାନେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କମ ସମୟରେ ରିଜଲ୍ଟ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ନର୍ମାଲ ୱାର୍କଆଉଟ କରନ୍ତୁ, ହେଲ୍ଦି ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେତେ ହେଇପାରିବ ଏଇପରି ସବୁ ଜିନିଷଠୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।